Jotono lamchok sawai YouTube channel dekhiye hain mukhe dobin chumro se Mizoram Assam Tripura Manipur tonai akhe India ni phatar hak tobo tonai Bangladesh Myanmar tonai joto chini takhumkhu ba chini dopha chini jati Tripura sa thangsa hine rao no sirenan ba panda wo kheye mya khe lai thanai Gonda tuisa wo tinyo BJP party wai kheye Tripura motha chinyo akhe CPM chinyo kheye BJP party o ha phaimi hi sa mono tinio Ramnagar para aroni bro robai khe aroni Tripura motha joto su tangnai ro brang bai khiye abo join khemono BJP o join khemono kofi sami hinge brang tinio boro press media o phaye ba saklaimo srai khe brang knarimo abo brang joto su aro join khenele IPF tini se tinio BJP o rifaimse hiya brang sakle knari moni ba ye bojoto video rai sanjiti paithe jara ne ba panda wana jotono kabawo jatona saja kaham tinio Ramnagar Kalajari pati Tipra Council Committee ni ugdog bake kiha press meet bo press meet jani yak shibai phaima chini 44 MBL block committee ni secretary atakhogan age TWF 44 MBL ni member chini IB Dinaboti ngejang yak gasai betongo chini Ramnagar regional committee ni president Madhav Molsom inga chini Kalajari regional president chini Nohan Jeria to উপস্থিত ho inga tini press meet ma kimon mul karon ha mi awa je BJP ro chini Ramnagar bazar ke ha joining sabha kimo bo joining sabha wa brang rip no ha baro total total 93 পরিবার inga votar ke 235 votar inga je no mona abona to ye kya chini press meet inga bo jeta brang miya samo abo সম্পূর্ণ মিথ্যা আছে কারণ bo 93 family jeta rimabo kuno সত্য ঘটনা ya je chini Tipra thamthau hi je samo abo kuno সত্য ya bo kya mitha abona to ye strai sa ma etinang chini regional Kalajari regional president chini Nohan Jeria ona sa ma bo sa ka bo pio Poilavo jotono chini Tripura mothani ungye khapang khaksang mo ya yo ake taboro me phaye me phene chini media jatona saja kaham tinio Ramnagar Kalajari pati Tipra Council Committee ni ugdog bake kiha press meet bo press meet jani yak shibai phaima chini 44 MBL block committee ni secretary atakhogan age TWF 44 MBL ni member chini IB Dinaboti ngejang yak gasai betongo chini Ramnagar regional committee ni president Madhav Molsom inga chini Kalajari regional president chini Nohan Jeria to উপস্থিত ho inga tini press meet ma kimon mul karon ha mi awa je BJP ro chini Ramnagar bazar ke ha joining sabha kimo bo joining sabha wa brang rip no ha baro total total 93 পরিবার inga votar ke 235 votar inga je no mona abona to ye kya chini press meet inga bo jeta brang miya samo abo সম্পূর্ণ মিথ্যা আছে কারণ bo 93 family jeta rimabo kuno সত্য ঘটনা ya je chini Tipra thamthau hi je samo abo kuno সত্য ya bo kya mitha abona to ye strai sa ma etinang chini regional Kalajari regional president chini Nohan Jeria ona sa ma bo sa ka bo pio Poilavo jotono chini Tripura mothani ungye khapang khaksang mo ya yo ake taboro me phaye me phene chini कहाँ स्कूल खोलना है कहाँ क्या करना है प्रोजेक्ट दो लेकिन एडीसी सरकार एडीसी नि जे सिनी प्रद्युत जी हुंतो पूर्णचंद्र जी हुंतो और नि सिनी राजेश त्रिपुरा तो कोनो किसी प्रोजेक्ट जमा रुपया पहले वो जगह से रांगरी ना একটা লামা খাইয়া পড়া সব बीजेपी सरकार रांग दिया जेटा रांग दिखा अपने हिसाब दी यहाँ के जो है डिप्टी सीएम श्रीमान जिष्णुदेव टाइम आइनि सिगाङाव सा थांनाय हा साबदि ब्राव ब जयनिं प्रग्राम आरो रेबती त्रिपुरा फाइये बुं जयनिं खेफाइमो त्रिपुरा मोथानि
93 পরিবার 235 পরিবার নিয়ে ব্রাও বিভিন্ন মিডিয়ার কারিম আবো কক বইয়া আবো চিনি যে পার্টি দंनाय সারা ত্রিপুরা ত্রিপুরা মঠা दंनाय বা কোনো খাতা বাইদি আর ইয়ে ব্রাউনি আবো জয়নিং প্রোগ্রাম হিয়ে লামলে ব্রাউ বিজেপি আইপিএফ টি বাই পাল ব্রাউ পাল চিং পাল সেলেন ডালা লাইমছে আবো ব্রাউ কেহা রিখে ব্রাউ 100 জনা হিংফো সানাই আবং ইয়াবনো তাকা থুইদি কিন্তু যতন সিও ব্রাউনি মিয়া বড় ব্রক বাংমাকে সিসা ব্রক বাংমাকে নুখনা সোশ্যাল মিডিয়া অফনো আখনা নিউ সফন উলাইহা চুং আবো কখনো র আইনি রামনগর কালাজারি কে নাকুছরা ব পঞ্চায়েতনি মিসি আন্ডারनि ব্রক ইয়া আবো তৈবি মো आं सम्पूर्ण सियो गंगा नगरनि बलेरु मेक्सिट्राक थाया ब्राव ब्रक तै फायो आबिनखे जगबन्धु आबिनखे जगबन्धु लाखे मा उल्टासरा कलाबारि आबते खेरनि ब्राव त्रे गारि थाया तै फियो जां शर्मा पंचायत जिल्लानि कलाबारिनि गारि थाया तै फियो आबासि बायखे ब्राव सिसा बर' ब्रक सा चेर कोर कोंखे खेये आचरिये फनुये ब्राव जुमलासे bo jumla ke se brau সম্পূর্ণ খাবাই রে মানি ব্রাউ আইনি ত্রিপুরা মথা দলনম খাবাই রে মান কে ব্রাউ বন পজিশন লা তংসে ব কখনো ককফি ব কক বুইয়া আরং ব ইয়ে যত আইনি ব মিডিয়া নো নাই তংনে রাও যত নাই লাইদি ব কফি সে আরং ব ইয়ে त्रे कौक बांग फो साननां या ब्राउले जे जागा से जुमला खेनाय आरं ब ये ब जुमला नो चुं खाफांक्राव खे खेये चिनी त्रिपुरा मथानो 20 कांग विधानसभा काहामा के फाइरिमे मान ब पांडाव आइनि media ni biskang bai joto nai tong nai rau ke bo aini woklaw to nai takhu khu joto ain tangsung parano ang chaiye ain kotma rono pairi ha sang ma bro le kau kre sang ma ro ko tum ne